हेलो फ्रेंड्स केपी अच्छा समस्ते ये देखूँ आम दीज कमी सका भोर 7:30 उठी कार्तिक पूर्णिमा दिन कमी दुईज जाक रिल्स बन बाहर ठाकुर को स्मरण कर डंगा भसैयापी आम पाखे गोटे मंदिर पाखे गोटे पोखरी पाखक ये सांग को डाक बाहर आम समस्ते गाड़ी में बसी भगवान को ना धरी चलू ये पखापाखि प्राय 4:30 होता है आम समस्ते अंधार अंधार जाइलु डंगा बसापी ये आम डुगु केमती भी भोर उठी रेडी जावाई चलू ये माँ से केते भिड़ किसी नहीं चलो भगवान को पाख आसचे जहाँ भी डंगा तो भसबार अच्छे समस्ते से डंगा को रेडी करी निज निजर हेटू वेट कलु के आम डंगा भसैया आउ देखो मो सांग सब रेडी कर दूसरी डंगा को केते सुंदर सजी से हाई टे कह से तार सजार व्यस्त अच्छे तो ये आम डंगा रेडी ये आंटी आ गोटे मोर सांग से भी तार डंगा रेडी कर देख मो सांग के स्माइल कर दे आ डंगा धरी वेट कर हेलो देख लो केते भिड़ होती आम केमती जीवा बेचारी केमती आड़फड़ कौन तो व्यस्त आने आम जीवा तापर बाप रे बाप एते भिड़ अरे आम सब जापर तो डंगा बसे उठ 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 अरे के डंगा ये आम चलू टे डंगा को आउ टे पूजा करवाई अरे ये कौन लिखाई धर्म डंगा आम डंगा तो लिखाई किसी नहीं चलो आम धर्म करने को आसचे देख मो सांग पूरा आम दीप लगे समस्त रेडी कर दे डंगा को मो सांग देखी डरी गला ये मुझे मो डंगा को देखा एबे टिके सकाळ हो आसला आम समस्त अनेचु केमती डंगा भसेबू केते खुशी केते आनंद समस्ते पूरा छोट बड़ समस्ते आसने डंगा भसैयापी चलो भीतर को धीरे धीरे चल जावा वेट कले तो किसी हेनी मो सांग को कहली नहीं तू आगे जा आम पर जीव से भी चलती तार डंगा धरे देखु से अनेजी काले लोक मैंने साइड हो कि नाई रे माँ एक साइड हेनी आम निजुक ही आगू जावाई पड़ो से देखुचे केमती डंगा भसा चलो जीवा आम देखा केमती डंगा भसा से तार देखुची अरे अरे आगू चल आगू चल से अनेज केमती जीवु आम हाँ से चलला फाइनाली ता डंगा को भसैब लोक मैंने तो साइड भी दौन था डंगा आगू जा बदल सब तुठ पाखक पड़े आसते हाँ हसते टे हाँ ना मो फोटो नौ तो व्यस्त नहीं स्माइल कर आराम से देख छुआ मैंने भी सब केते खुशी समस्ते पूरा आसी था बहुत खुशी लगता है सेदिन आम पूरा भोर भोर जाता समस्ते आम खाली लेडीज मैंने जेन्ट्स के नथिले आराम से गलु क्या टेंशन दबार नहीं छुआ पिले भी सांगे नथिले मो सांग फिर भी कन्फ्यूज अच्छे यार समस्त तो केमती कौन जाए भसौं केमती भसैबी चल हाँ 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 अरे केते पाखे नहीं जा 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 जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा से जाएगी तार आराम से फोटो तो उठावा निश्चित जहाँ भी हो आम कौन गोटे खुशी टे जुआड़े गले टे फोटो उठेले गोटे से छोट छोट खुशी आमको बहुत आनंद दिया से डंगा मान को ये करी मो सांग बर्तमान फाइनाली डंगा पहुँची जाइए से देखो अरे देखिए देखिए से तार डंगा बसैला एबे आम मोर आ गोटे सांग देखो हाय कह दे हाय से भी अने हाँ मु नौ तुम व्यस्त होने तुम फोटो वीडियो भल आसो ठीक अच्छे तोर बढ़िया तो पड़े आस मो ए कैमेरा तो मु जाऊँ मो सांग चलला कहली तू कैमेरा धो आम ए चलो ये मुझे आसीगली देखो मुझे सब डंगा को पानी फाँका करदेली ना मत स्पेस दरकार मो डंगा जमी आराम से जीव पूरा चलली हुड़हुड़ी पकईली से डंगाटा को रखिदेली आराम से मो सांग भी डंगा धरी छिटाई आम दुजन जाक डंगा भसईदेलु जापारे कौन कहबी एत डंगा कौन कह आग चल डंगा भसईद डंगा भसईदेलु मो सांग भी डंगा भसईदेला से तार गोटे डंगा आम जो छोट पिला लगे गोटे डंगा नहीं था कारण आम छुआ मैंने किए जाए
ସେଠୁ ସେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡଙ୍ଗା ବସିଲା ଆରେ ଆସୁନୁ ତଳକୁ ଏଠି ପାହାଚ ଅଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ ବୁଡ଼ି ଯିବୁନି ତୁ ବୁଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଧରିବି। ଓ ଇଏ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ନା ଫଟୋ ଆଗ ନେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ। ଚାଲ 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 ଆରେ ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ ଦେଖ ମାଉସୀ ଆମର କେମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଟିକେ ଭୋର ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ପୁରା ଆରାମସେ ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଗୀତ ପୁରା ଗାଇକି ପୁରା ଆରାମସେ ବସେଇଲୁ ଡଙ୍ଗା ତାର ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ ସେଠି ପୁରା ଭୋର ଦୀପ ଲାଗିଥାଏ ସବୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଠି ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏଠି ମାଉସୀ ଚାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ହେଇଯାଅ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେଇଗଲୁ ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଦୀପ ସମସ୍ତେ ଜାଳିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଏତେ ଦୀପ ଦେଖିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚଉରା ପାଖରେ ସବୁ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥାଏ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଭାବି ବି ନଥିଲି କି ନାଇଁ ଏଥରକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତ ବାହାରେ ରହିଯାଏ। ଏଥରକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଭୋର ଯାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାର ଦୀପ ଲଗାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ବି ତାର ବି ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ହଁ ତୋର ହେଇଛି ହେଲା ଭଲ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଫଟୋ ଆସିଛି। ହଁ ଚାଲ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେୟାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇଲି। ସେଠୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଦୀପ ଜଳା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠି ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଥିଲା ତା ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଯେଝା ଦୀପ ଜାଳି ଆଉ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ବି କହିଲେ ନା ମୋର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ବାଇ ବାଇ। ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାହା ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 7:30 ଆରାମସେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଖୁସି ହେଇକି। ବୋଟେଟା ଆମେ ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ହିଁ ଯାଇଛୁ।